Station number E8. After leaving Kanye, this train will be stopping at Yatomi. 右側の扉が開きます。ご注意ください。The doors on the right side will open. Please be careful. ご注意ください。次は弥富です。弥富の次は桑名に停まります。 The next stop is Yatomi. Station number E11. After leaving Yatomi, this train will be stopping at Kuwano. 次
左側の扉が開きます。ご注意ください。 The doors on the left side will open. Please be careful. 都心の通勤普通電車にご乗車のお客様はお乗り換えです。扉が閉まります。ご注意ください。次は桑名。養老鉄道線と三本鉄道構成線はお乗り換えです。桑名の次は神田となります。 The next stop is Guana. Station number D13. Please change here to the Rural Railway and Sandy Railway Main Line. After leaving Guana, this train will be stopping at Mina. 日本ではここからの停車を乗り物
Station number E13. Please change here for the Euro Railway and Sandy Railway Hokusei line. The doors on the left side will open. Please be careful. After leaving Kuwada, this train will be stopping at Tomida.扉が閉まります。ご注意ください。次は三木鉄道三木線はお乗り換えです。富田の次は四日市に停まります。 The next stop is Tomida. Station number E17. Please change here for the Sanri Railway Sanri line. After leaving Tomida, this train will be stopping at Yokkaichi. 後ほど車内に参ります。ご用のお客様はお知らせください。
ご注意ください。今夜の次は四日市に停まります。 This is Tomida. Station number E17. Please change here for the Sangi Railway Sangi line. The doors on the left side will open. Please be careful. After leaving Tomida, this train will be stopping at Yokkaichi. 扉が閉まります。ご注意ください。次は四日市です。湯の山温泉方面と四日市あすなろ鉄道線はお乗り換えです。四日市の次は塩原に停まります。 Next stop is Yokkaichi. Station number E25. Please change here for the Yunayama Onsen Sangi近鉄をご利用いただきありがとうございました。 Thank you for taking Kintetsu Railway. This is Yokkaichi.
Station number E21. Please change here for the Unoyama Onsen Yokkaichi Asumaro Railway. After leaving Yokkaichi, this train will be stopping at Shiohama. Thank you for taking Kintetsu Railway. 左側の扉が開く